guys, soon. Mini PC 1.5. Yan. Yan na siya. Yan. So, dalawang Ethernet lang kasi isa lang yung aking USB to LAN. Tapos wala pang nakalagay na ISP. Okay, dahil medyo ano pa. Wala pa lang. Converted ko lang muna siya sa MikroTik Mini PC. Care of Sir Albert. Yan. Yan, MikroTik na po siya. Tapos, kabit muna natin siya sa ating PC. Punta dun. Ayan na siya. MikroTik na po siya. Ayan. Kung makikita nyo po, yung resources niya, Dell Wise 5070 Thin Client. Ayan po. License level 6 na po. Yan. Okay. So, close natin. Okay. Then, open natin. Click yung box. Open natin. No password. Connect. Ayan. Okay. Yan. MikroTik. So, gawin kong 1.5 yan. So, ngayon, may 1.5 na mini PC. Alright. Let's go. Lang guys. Update na lang ako.